ओम शांति। आज बाबा की 6 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा की दृष्टि हद और बेहद से भी पार जाती है। बाबा की दृष्टि हद और बेहद से भी पार जाती है। ये लाइट बंद ना, आवाजटा बंद হবে। এখনো গ্যার গ্যার করছে, তো আওয়াজটা ঠিক হয়নি। নিচে তাহলে নিচের কোনো সাউন্ড খোলা আছে হয়তো। तो बाबा कहते बाबा की दृष्टि हद और बेहद से भी पार जाती है। तुम्हें भी हद माना सतयुग, बेहद ब्रैकेटे कलिजुग से पार जाना है। तुम्हें भी हद ब्रैकेटे सतयुग, बेहद ब्रैकेटे कलिजुग से पार जाना है। तो बाबा बोलছেন सब हद, हद माने लिमिट और बेहद माने अनलिमिट। तो बाबा बोलছে सब সীমাহীন সব কিছুর থেকে পার পরম ধামে সুখবতনে বাচ্চাদেরকে যেতে হবে। प्रश्न, ऊंचेते ऊंच ज्ञान रत्नों की धारणा, ऊंचेते ऊंच ज्ञान रत्नों की धारणा किन बच्चों को अच्छी होती है? ऊंचेते ऊंच ज्ञान रत्नों की धारणा किन बच्चों को अच्छी होती है? কোন বাচ্চারা বাবার জ্ঞানের ধারণা করতে পারে? उत्तर, जिनका बुद्धि योग, जिनका बुद्धि योग एक बाप के साथ है, जिनका बुद्धि योग एक बाप के साथ है, पवित्र बने हैं, पवित्र बने हैं, उन्हें इन रत्नों की धारणा अच्छी होगी, उन्हें इन रत्नों की धारणा अच्छी होगी। इस ज्ञान के लिए शुद्ध बर्तन चाहिए, इस ज्ञान के लिए शुद्ध बर्तन चाहिए। उल्टे सुलटे संकल्प भी बंद हो जाने चाहिए, उल्टे सुलटे संकल्प भी बंद हो जाने चाहिए। बाप के साथ योग लगाते लगाते, बाप के साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बने, बर्तन सोना बने, तब रतन ठहर सकें, तब रतन ठहर सकें। तो बाबा বলছেন কোন বাচ্চারা বাবার জ্ঞানকে ধারণ করতে পারবে? যার মন বুদ্ধি শুদ্ধ আছে, শুদ্ধ সংকল্প করে, নোংরা ব্যর্থ সংকল্প যার মনে আসে না, তাই না? এমনি দুনিয়াতেও লোকেরা বলে না যে লক্ষ্মীকে আহ্বান করতে গেলে পরিষ্কার চাই ঘর। তো এখানে পরিষ্কার মন হবে, তবে ভগবানের শুদ্ধ জ্ঞান সেখানে থাকতে পারবে। আর যার ব্যর্থ সংকল্প চলতে থাকবে সেখানে বাবার জ্ঞানের ধারণা হওয়া মুশকিল আছে। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप
बैठ रोज रोज समझाते हैं। यह तो समझाया है बच्चों को। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का यह सृष्टि चक्र बना हुआ है। बुद्धि में यह ज्ञान रहना चाहिए। तुम बच्चों को हद और बेहद से पार जाना है। बाप तो हद और बेहद से पार है, उनका भी अर्थ समझना चाहिए ना। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह भी टॉपिक समझानी है कि ज्ञान, भक्ति पीछे है वैराग्य। ज्ञान को कहा जाता है दिन, जबकि नई दुनिया है। तो बाबर हिसाबे জ্ঞানপূর্ণ দুনিয়া হচ্ছে সত্যতেতা যুগ, ভক্তির দুনিয়া হচ্ছে দাপর কলি যুগ, আর সঙ্গম যুগের দুনিয়া হচ্ছে বৈরাগ্যের যুগ, তাই না? তো প্রথমে হলো জ্ঞানের প্রারব্ধ চলবে, তারপরে ভক্তি চলবে, তারপরে সঙ্গম যুগে বৈরাগ্য চলবে। उनमें यह भक्ति अज्ञान है नहीं, वो है हद की दुनिया, क्योंकि वहाँ बहुत थोड़े होते हैं। बाबार हिसाबे शतयुग हलो हदेर दुनिया, माने छोट्ट दुनिया, सेखाने खूब अल्प संख्यक थाकबे। तो भाबो कोथाय 700-800 कोटी मानुष थाके, आर से जायगाय कत मानुष थाकबे? प्रथमे तो कोटिओ ना, 9,16,108, मात्र 9 लाख। तो भाबते पारुन যে কোথায় 800 কোটি আত্মার জায়গা আর কোথায় 9 लाख, তাই না? तो बाबा बोलছেন वो है हद की दुनिया, क्योंकि वहाँ बहुत थोड़े होते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। तो সে 9,16,108 হলো ভগবানের দৃষ্টিতে সব যাচাই করা, সিলেক্টেড, একদম শুদ্ধ আত্মা, তাই না? তারা প্রথমে নতুন দুনিয়ার প্রারব্ধ নেবে, তারপরে ধীরে 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 অন্য আত্মারা নামতে থাকবে। আমরা আছি তো ওই লিস্টে, শুরুতে আসবো তো, স্টার্টিংয়ে আসবো তো, কৃষ্ণের সঙ্গে, রাধা কৃষ্ণের সঙ্গে, লক্ষ্মীনারায়ণের সঙ্গে রোল থাকবে তো। কি পুরুষার্থ তার জন্যে? একটাই পুরুষার্থ, বিজয়ী আত্মা, সূর্যবংশী আত্মা। আর কিভাবে বিজয়ী বলে বুঝবো? যত মায়া আসুক, যত পরিস্থিতি আসুক, যত পরীক্ষা আসুক, একদম নিজের সঙ্গে প্রমিস, খেতে পাই আর না পাই, আকাশের ছাদ থাকুক না থাকুক, মাটি না থাকুক পায়ের তলায়, কিন্তু বাবার হাত আর সাথ কোনো দিন ছাড়বো না, অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত। যাই পরীক্ষা আসছে জীবনে আসুক, তাই না? যদি অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত বাবার হাত আর সাথ ধরে থেকে গেলাম, তাহলে সে হলো ফার্স্ট জন্মের आत्मा, তাই না? একদম বিজয়ী आत्मा। आधा समय बाद भक्ति शुरू होती है, वहाँ संन्यास धर्म होता ही नहीं, संन्यास व त्याग होता नहीं, তাই না? যেরকম দেখানো হয় না যে হনুমানের অঙ্গদের পা ধরে রাবণ দোলাচ্ছে, সে দুলবে না, তাই না? তো সব পরীক্ষাতে বিজয়ী কখন বলা হবে? যখন টিকে থাকবে, তাই না? রাবণ পা দুলানোরই চেষ্টা করবে, বিপথে পাকে নিয়ে যেতেই চেষ্টা করবে, কিন্তু মন বুদ্ধি ভটকাবে না। বাবা মানে বাবা, এক বল এক ভরসা, বাবা মানে बाबा। फिर बाद में सृष्टि की वृद्धि होती है, ऊपर से आत्माएं आती जाती हैं, यहाँ वृद्धि होती रहती, हद से शुरू होती है, बेहद में जाती है, তাই না? আর এখন তো দেখো কত মানুষ, কত ভ্যারাইটি। बाप की तो हद और बेहद से पार दृष्टि जाती है, जानते हैं हद में कितने थोड़े बच्चे होते हैं, फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि हो जाती है, अब तुमको हद और बेहद से पार जाना, তাই না? এখন আর মাটিতে আর জায়গা নেই, এত বেহদ সংখ্যার আত্মা হয়ে গেল, তাই না? সব বিদেশগুলো দেখো, সব কত বড় বড় উঁচু উঁচু ফ্ল্যাট, তাই না? এখানে দেখো কত উঁচু বড় বড় ফ্ল্যাট, সব আকাশে, তাই না? একদম পাখির বাসার মতন সব থাকছে। তো বাবা বলছেন কত বেহদের দুনিয়া হয়ে গেল, আর হিসেব করা যাবে। सतयुग में कितनी छोटी दुनिया है, वहाँ संन्यास व वैराग्य आदि होता नहीं, बाद में द्वापर से लेकर फिर और धर्म शुरू होते हैं, संन्यास धर्म भी होता है,
जो घर बार का संन्यास करते हैं, सबको जानना तो चाहिए ना, उनको कहा जाता हठ योग और हद का संन्यास। सिर्फ घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, ज्ञान तो होता ही नहीं। ज्ञान माना सत्युग, त्रेता, सुख, भक्ति माना अज्ञान और दुख, তাই না? ভক্তি মানেই হলো দুঃখের সময়, কেননা ভক্তি মানে হলো ভগবানকে খোঁজার নাম, তাই না? খুঁজছি তখন ভগবানকে, কোথায় আছো কোথায় আছো, প্রার্থনা করছি, ডাকছি, রিকোয়েস্ট করছি, তাই না? তার নাম হলো ভক্তি। আর জ্ঞানের নাম হলো প্রাপ্তি, তাই না? পেয়ে গেছি, মন তৃপ্ত হয়ে গেছে। यह अच्छी रीति समझाना होता है। फिर दुख और सुख से पार जाना है, हद बेहद से पार। मनुष्य जांच करते हैं ना, कहाँ तक समुद्र है, आसमान है, बहुत कोशिश करते हैं परंतु अंत पा नहीं सकते। एरोप्लेन में जाते हैं, उसमें भी इतना तेल चाहिए ना जो फिर वापस लौट सके। बहुत दूर तक जाते हैं परंतु बेहद में जा नहीं सकते, তাই না? বলে না, শাস্ত্রে গল্প আছে না, রাবণ স্বর্গকে সিঁড়ি বাঁধছিল, সে সিঁড়ি কমপ্লিট হলো না, মাঝখান থেকে ভেঙে পড়ে গেল, তাই না? তো যতবার মহাকাশচারীরা যায়, তাই না, সব খুঁজতে চায়, কিন্তু পুরোটা খুঁজতে পারে কোথায়? অর্ধেক রাস্তা থেকে ফিরে আসতে হয়। তো বাবা कहते तुम तो हद बेहद से পার যাতে হো। এখন কোথায় ছিলে? হদে ছিলে না বেহদে ছিলে? নিচে ছিলে না উপরে ছিলে? ট্রাফিক কন্ট্রোল মানেই হলো বীজরূপ স্থিতি, মানে শিব বাবা পরমধামে কল্পবৃক্ষের বীজ, তার কাছে গিয়ে বসে যাব, আমার থেকে শিব বাবার থেকে লাইট মাইট আসছে, আমার থেকে পুরো কল্পবৃক্ষে যাচ্ছে, তাই না? তো যে প্রথমে পৌঁছাবে তার সিট আগে, এই জন্যে সেটাতেই স্থিতির পরীক্ষা, যে আগে বাবার কাছে কে পৌঁছাচ্ছে, তাই না? তো বাবা সিট দেবে সত্যযুগে কীভাবে? অমৃতবেলা কে কখন পৌঁছালো, আর ক্লাসের সময় ট্রাফিক কন্ট্রোলের সময় কে আগে পৌঁছালো, এগুলো সব মার্কস না। তো বাবা বলছেন अभी तुम समझ सकते हो, पहले नई दुनिया में हद है, बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, उसको सतयुग कहा जाता है। तुम बच्चों को रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज होनी चाहिए ना, यह नॉलेज और कोई में नहीं है। तुमको समझाने वाला बाप है, जो बाप हद और बेहद से पार है और कोई समझा न सके। रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, फिर कहते इससे पार जाओ। তো বাবা সব কিছু বুঝিয়ে দেয়, তারপরে বলে এই দুনিয়া থেকে এবার বুদ্ধিকে পার নিয়ে যাও, কেননা এই দুনিয়াতে আমার রোল এখন শেষের দিকে। সব কিছু এখানে রেখে দিয়ে আমাকে খুশি খুশি, এরকম না যে ছাড়তে দুঃখ হচ্ছে, তো খুশি খুশি যেতে হবে। তো সেই রকম বুদ্ধি রেডি হয়ে গেছে, যাবার সময় কোনো কষ্ট হবে না তো, কোনো সংকল্প চলবে না তো। যেই বাবা সাক্ষাৎকার করালো যে চলো বাচ্চা তোমারা টাইম হো গয়া, তো বাচ্চাও বলবে তো বাবা একদম খুশি, আমি যেতে চাই, চলো কোথায় নিয়ে যাবে, কোথায় রোল দেবে, আমি সেখানে রোল প্লে করব, তাই না? তো সেই রকম যেতে পারবো তো না? বাবাকে বলবো বাবা একদিন টাইম দিয়ে দাও, তো সবাইকে বুঝিয়ে দিয়ে যাই, তাহলে কিন্তু বাবা কি বলবে, হাজি কিন্তু হলো না, তাই না? সে কিন্তু ফেল হয়ে গেল, তাই না? वहाँ तो कुछ भी रहता नहीं, कितना भी दूर जाते हैं आसमान ही आसमान है। इसको कहा जाता है हद बेहद से पार, कोई अंत नहीं पा सकते। कहेंगे बेअंत, बेअंत कहना तो सहज है परंतु अंत का अर्थ समझना चाहिए। अभी तुमको बाप समझ देते हैं। बाप कहते हैं मैं हद को भी जानता हूँ, बेहद को भी जानता हूँ। फलाने फलाने धर्म, फलाने फलाने समय स्थापन हुए, दृष्टि जाती है सतयुग की हद तरफ, फिर कलयुग के बेहद तरफ, फिर हम पार चले जाएंगे।
जहाँ कुछ नहीं, सूर्य चांद के भी ऊपर हम जाते हैं, जहाँ हमारा शांति धाम स्वीट होम है। यूं सतयुग भी स्वीट होम है, वहाँ शांति भी है तो राज्य भाग्य सुख भी है, दोनों है। घर जाएंगे तो वहाँ सिर्फ शांति होगी, सुख का नाम नहीं लेंगे, তাই না? বাবা বলছেন পরম ধামে শুধু শান্তি, আর সত্যযুগে সুখধামে শান্তিও আছে, सुख वाला शांति আছে। अभी तुम शांति भी स्थापना कर रहे हो और सुख शांति भी स्थापना कर रहे हो। वहाँ तो शांति भी है, सुख का राज्य भी है। मूल वतन में तो सुख की बात नहीं। आधा कल्प तुम्हारा राज्य चलता है, फिर आधा कल्प के बाद रावण का राज्य आता है। अशांति अशांति है ही 5 विकारों से। तो যেটা বাবার থেকে পড়াশোনা করছি, এর প্রারব্ধ চলবে, সত্যতেতা যুগ সুখ দেবে, তারপরে রাবণ প্রবেশ করবে। ধীরে 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 মনের ভিতরে শুরু হবে নেগেটিভ সংকল্প, তাই না? কানে মন্ত্র দিতে থাকবে 5 বিকার, 5টা মুখ দেখানো হয় না মনসার রাবণের। 2500 वर्ष तुम राज्य करते हो, फिर 2500 वर्ष बाद रावण राज्य होता है। ধীরে 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 এখন তো চারিদিকে রাবণের 5 বিকার চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। उन्होंने तो लाखों बरस लिख दिया, एकदम जैसे बुद्धू बना दिया। 5000 बरस के कल्प के लाखों बरस कह देना, बुद्धूपना कहेंगे ना, जरा भी सभ्यता नहीं है, তাই না? আগে তো সব বলতো না কলিযুগ আরও 40,000 বছর বাকি, এক একটা যুগ লাখ লাখ বছরের, তাই না? এখন সব নিজেরাই কি বলতে শুরু করেছে যে আর কলিযুগ পাপের ঘোড়া ভরে গেছে, আর সময় নেই, সব পাপের নিশানি দেখা যাচ্ছে, তাই না? তো অটোমেটিক বুঝবে যে লাখো বছর না, 40,000 বছর না, 40 বছরও না, মাত্র 5,000 বছরের ড্রামা। কিন্তু এই 2024 2025 এই সংখ্যার না, সে তো বাবার আলাদা ক্যালেন্ডার আছে, তাই না? এটা তো খ্রিস্ট আসার পরের ক্যালেন্ডার। जरा भी सभ्यता नहीं है, देवताओं में कितनी दैवी सभ्यता थी, তাই না? কি করে বুঝবো দুনিয়ার লাস্ট পর্যায়ে মানুষ যেরকমই হবার কথা, দেবী দেবতা তো দূরের ছাড়ো, মানুষ যেরকম হবার কথা সেরকমই তো নেই। লোকেরা নিজেরাই তো বলে বলে সব অমানুষ হয়ে গেছে, সব রাক্ষস হয়ে গেছে, অসুর হয়ে গেছে, এরকম কথা বলে না? তার মানে নিজেরা হয়তো নিজেকে ভাবে না যে আমার ভিতরে অসুর চলে এসছে, কিন্তু যখন অন্যদের মধ্যে দেখে কোনো উল্টোপাল্টা তখন বলে না যে একদম বাজে হয়ে গেছে, অমানুষ হয়ে গেছে, তাই না? তো জ্ঞান না থাকার মানুষগুলোও বুঝে গেছে যে দুনিয়াতে আর মানুষ বেঁচে নেই। তো ভগবান তো বুঝবেই না যে এই হচ্ছে সেই সময়, আর কোনো সভ্যতা বলে কিছু নেই। দেবতাও মে কিতনি দৈবী সভ্যতা থি, তাই না? সভ্যতা কাকে বলে? সব কিছুতে মর্যাদিত, তাই না? সব কিছু সাজানো গোছানো, কথা বলবো তো কেমন বলবো, দৃষ্টি কেমন হবে, তাই না? শুনবো তো কেমন কথা শুনবো, তাই না? কাজ করবো তো কেমনভাবে করব, সব কিছুর সুন্দর গোছানো, সেটাকেই তো সভ্যতা বলে, মর্যাদা পুরুষোত্তম। वो अब असभ्यता हो पड़ी है। এখন তো কোনো কিছু ডিসিপ্লিন নেই, কখন উঠবে, যখন ইচ্ছা হলো উঠলো ঘুম থেকে, যখন ইচ্ছা হলো খেলো, যা খুশি পারলো খেলো, যা খুশি পারলো ঘুরলো, মানে ডিসিপ্লিন বলে আর সভ্যতা বলে আর কিছু থাকলো না। कुछ नहीं जानते, आसुरी गुण आ गए, आगे तुम भी कुछ नहीं जानते थे। काम कटारी चलाए, आदि मध्य अंत दुखी बना देते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है रावण संप्रदाय। दिखाया है राम ने बंदर सेना ली, अब रामचंद्र त्रेता का, वहाँ फिर बंदर कहाँ से आए? और फिर कहते राम की सीता चुराई गई, তাই না? সে তো ইতিহাস সাক্ষী আছে না, যখন পৃথ্বীরাজ চৌহান ছিল ভারতবর্ষে লাস্ট হিন্দু রাজা 1100 বছর আগে, তখনও লোকেদের বাড়ি ঘরে তালা পড়তো না, তাই না? তখনও লোকেদের বাড়ি ঘরে বেড়া থাকতো না, তাই না? এটা আমার এরিয়া বেড়া দেয় না,
বেড়া থাকতো না, তালা থাকতো না, সেরকম দুনিয়া ছিল এই কলিযুগে মাত্র 1100 বছর আগে। তো ভাবুন তেতা যুগে সীতা চুরি হবে? এত দুনিয়াতে সব খোলামেলা, কোনো কিছু চুরি হতো না, তো সীতাকে চুরি হবে তখন তেতা যুগে? तो बाबा बोलছেন ऐसी बातें तो वहाँ होती ही नहीं। जीव जानवर आदि 84 लाख योनियाँ जितनी यहाँ है उतनी सतयुग त्रेता में थोड़े होंगी। এখন দুনিয়াতে 84 লাখ যোনি মানে প্রাণী, তাই না? কত ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, কত রকমের জীব জন্তু, তাই না? বাবা বলছেন ওখানে এত থাকবে না, সেখানে কি থাকবে? সুন্দর সুন্দর প্রজাতি থাকবে, যেগুলো সবাইকে সুখ দেনে वाला হবে। यह सारा बेहद का ड्रामा बाप बेट समझाते हैं, बच्चों को बहुत दूरांदेशी बनना है। आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था, मनुष्य होकर और नाटक को नहीं जानते हैं। अभी तुम समझते हो सबसे बड़ा कौन है, ऊंचे ते ऊंच भगवान, श्लोक भी गाते हैं ऊंचा तेरा नाम। अब तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। बाप हद और बेहद का दोनों राज समझाते हैं, उनसे पार कुछ भी है नहीं। वो है तुम्हारे रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। তাই না? দুটো শব্দ আছে না, এক হলো পৃথিবী, ওয়ার্ল্ড, সে তো গোল, আর একটা বলা হয় ইউনিভার্স। ইউনিভার্স মানে ব্রহ্মাণ্ড শব্দ উচ্চারণ করা হয়, ব্রহ্মাণ্ড মানে ডিমের মতন, তাই না? তো পুরো 3 লোকের চিত্র কেমন দেওয়া আছে? পৃথিবী তো গোল, কিন্তু ইউনিভার্স হলো পৃথিবীর বাইরে, চারিদিকে ব্রহ্মলোক, ব্রহ্মতত্ত্বে ঘেরা, তাই না? ডিমের মতন জায়গা, তাই জন্যে বলে ব্রহ্মাণ্ড, অণ্ডাকৃতিতে ব্রহ্মতত্ত্ব। जैसे यहाँ तुम आकाश तत्व में बैठे हो, इनमें कुछ देखने में आता है क्या? रेडियो में कहते हैं आकाशवाणी। अब वो आकाश तो बेअंत है, अंत पा नहीं सकते, तो आकाशवाणी कहने से मनुष्य क्या समझेंगे? यह जो मुख है यह है पोलार, मुख से वाणी आवाज निकलती है, तो यह तो कॉमन बात है। লোকে বলে না যে ভগবান আগে, দেবী দেবতারা আগে আকাশবাণী করতো, তাই না? লোকে শুনতে পেত। তো বাবা বলছেন আরে আকাশ তত্ত্ব দিয়ে মুখ, তাই না? যেটা বলে না আমাদের কান, নাক আর মুখ, আর তাই না যেটা আমাদের রেসপিরেটরি সিস্টেম, লাংস সিস্টেম, এটাকে ঋষিমুনিরা বলতো আকাশ তত্ত্বের দ্বারা চলে। বলে না পঞ্চমহাভূতের শরীর, কোনোটা অগ্নিতত্ত্ব, কোনোটা বায়ুতত্ত্ব, তাই না? তো কোনোটা আকাশ তত্ত্ব, তো এইগুলো হলো আকাশ তত্ত্বের অঙ্গ রয়েছে, তাই না? তো বাবা বলছেন তো মুখের দ্বারা কিভাবে কথা বলি? আকাশ তত্ত্বের খেলা, তাই না? তো বাবা বলছেন আকাশবাণী আর কিছু না, ভগবান প্রবেশ করবে, মুখের দ্বারা কথা বলবে, সেটাই আকাশবাণী। আর উপরে আকাশ থেকে কোনো আওয়াজ আসবে এরকম কোনো দিন হবে না। यह तो कॉमन बात है, मुख से आवाज निकलना, जिसको आकाशवाणी कहा जाता है। बाप को भी आकाश द्वारा वाणी चलानी पड़े। तुम बच्चों को अपना भी राज सारा बताया है, तुमको निश्चय होता है बहुत सहज। जैसे हम आत्मा हैं वैसे बाप भी परम आत्मा हैं, ऊंचे ते ऊंच आत्मा है ना। তো বাবা বলছেন তোমাদের নিশ্চয় হয়েছে যে আমি দেহ নই, আমি আত্মা জ্যোতি আছি, আর সব আত্মার পিতা পরম পিতা পরম ধামে বসে আছে, তাই না? বাবা এই 2-3টে বরদান ধরে বুঝিয়ে চলেছে না গত রবিবারের মুরলির পর থেকে, তাই না? 4টে নিশ্চয় চাই, নিজের আত্মা হবার, পরমাত্মার অস্তিত্বের উপরে, আর ড্রামা কল্যাণকারী, অ্যাকুরেট, আর ঈশ্বরীয় পরিবারই ফরিস্তা সো দেবতা হবে। আজকে হয়তো পারফেক্ট নেই, তাই না? তো এই 4টের উপরে পূর্ণ নিশ্চয়। तो बाबा बोलছেন ऊंचे ते ऊंच आत्मा है ना, सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ है। सबसे ऊंचे ते ऊंच भगवान, फिर प्रवृत्ति मार्ग का युगल मेरू, फिर नंबरवार माला देखो कितनी थोड़ी है।
फिर सृष्टि बढ़ते बढ़ते कितनी बड़ी हो जाती है, कितने करोड़ दानों अर्थात आत्माओं की माला है। यह सब है पढ़ाई। बाप जो समझाते हैं उनको अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। झाड़ की डिटेल तो तुम सुनते रहते हो, बीज ऊपर में है, यह वैरायटी झाड़ है। इनकी आयु कितनी है, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, तो सारा दिन बुद्धि में यही रहे। इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की आयु बिल्कुल एक्यूरेट है। 5000 बरस से 1 सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। तुम बच्चों की बुद्धि में अब कितनी नॉलेज है, जो अच्छे मजबूत हैं। मजबूत तब होंगे जब पवित्र हों, তাই না? জ্ঞান কোন বাচ্চার মধ্যে মজবুত হবে, মানে সব পরিস্থিতিতে জ্ঞান ইমার্জ রূপে থাকবে, যে বাচ্চার মন বুদ্ধি পবিত্র। इस नॉलेज की धारणा करने के लिए सोने का बर्तन चाहिए, তাই না? বাবা বলছেন সোনার বাসন চাই। তো সোনার বাসন মানে সোনা মানা নো রিয়াকশন। তো বুদ্ধি কেমন চাই, সোনার বাসন মানে বুদ্ধি সহজে ড্রামার কোনো দৃশ্য, কোনো ব্যক্তি, কোনো পরিস্থিতির দ্বারা রিয়াকশন হবে না, প্রভাবিত হবে না, সেই হচ্ছে বুদ্ধি সোনার পাত্র। আর যে প্রভাবিত होने वाला তার আবার ভ্যারাইটি আছে, কেউ সিলভার, কেউ कॉपर, केव आयरन। फिर ऐसा सहज हो जाएगा जैसे बाबा के लिए सहज है। फिर तुमको भी कहेंगे मास्टर नॉलेजफुल। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माला का दाना बन जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें बाबा बिगर कोई समझा न सके, यह आत्मा भी समझा रही है। आप भी इस तन द्वारा ही समझाते हैं, न कि देवताओं के शरीर से। बाप एक ही बार आकर गुरु बनते हैं, फिर भी बाप को ही पाठ बजाना है। 5000 बरस बाद आकर पाठ बजाएंगे। तो देवी देवता कोनो दिन काउके ज्ञान शोनाते जायনি। জ্ঞান শোনানোর দায়িত্ব কার? এক ভগবানের, শিব বাবার, আর এক ব্রাহ্মণদের। এই জন্য সব জায়গায় কথা শোনাতে, মন্ত্র পড়তে কে যায়? সবাই শুভ করতে, বাড়ি উদ্বোধন করতে, জন্মদিন শুভ আশীর্বাদ করতে কে যায়? মৃত্যু থেকে মুক্তি দিতে, শ্রাদ্ধ করতে কে যায়? ব্রাহ্মণ যায়। কেননা ভগবান ব্রাহ্মণকে দিয়ে এই সব কাজ করিয়েছিল, তাই না? বাপ समझाते हैं ऊंचेते ऊंच मैं हूँ फिर है मेरो, তাই না? যদি ধরো লৌকিক দুনিয়াতে কেউ নিজেরা ব্রাহ্মণ থাকে, তারাও আবার অন্য ব্রাহ্মণকে ডেকে ঘরে উদ্বোধন করে, তোমরা তো নিজেরা ব্রাহ্মণ। তাও বলে যদি কনসেন্ট্রেট না করতে পারি, যদি ভুলভাল হয়ে যায়, কেননা অ্যাকুরেট ব্রাহ্মণ বলে তো কারো কনফিডেন্স নেই, তাই না? ও তো জানে যে আমি দুনিয়ার লোককে ঠকাবো, কিন্তু আমার বাড়ির পুজো তো ভালো হওয়া চাই, তাই না? ওই জন্য সেও একটা ভালো ব্রাহ্মণের খোঁজ করে। तो बाबा बोलছেন जो आदि में महाराजा महारानी है वो फिर आकर अंत में आदि देव आदि देवी बनेंगे। यह सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, तुम कहाँ भी समझाओ तो वंडर खाएंगे। यह तो ठीक बताते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ही नॉलेजफुल है, उनके बिगर और कोई नॉलेज दे नहीं सकते। यह सब बातें धारण करनी है, परंतु बच्चों को धारणा होती नहीं है। बहुत सिंपल, कोई मुश्किलात नहीं है। एक तो याद की यात्रा चाहिए इसमें, जो फिर पवित्र बर्तन में रतन ठहरे। यह ऊंचे ते ऊंचे रतन है। बाबा तो जवाहरी था, बहुत अच्छा हीरा मानिक आदि आता था, तो चांदी की डिब्बी में, कपूस आदि में अच्छी रीति रखते थे, তাই না? বাবা তো জহরই ছিল। তো বাবা বলছে কোনো ভালো পাথর, কোনো রত্ন এলো, তো তাকে খুব সুন্দর সোনা বা রূপোর ডাব্বা দিয়ে, সুন্দর করে তুলো দিয়ে সাজিয়ে রাখতো, তাই না? তো বাবা বলছেন তো জ্ঞান রত্ন এত সুন্দর জিনিস, রত্ন আছে না, তো রত্নকে সেই রকম সোনার বাসনে সামাল দিতে হবে। यह भी ऐसे है, अच्छी चीज अच्छे बर्तन में शोभती है। तुम्हारे कान सुनते हैं, उनमें धारणा होती है। पवित्र होगा, बुद्धि योग बाप से होगा तो धारणा अच्छी होगी, नहीं तो सब निकल जाएगा। आत्मा भी है कितनी छोटी,
उनमें कितना ज्ञान भरा हुआ है, कितना अच्छा शुद्ध बर्तन चाहिए, कोई संकल्प भी ना उठे, उल्टे सुल्टे संकल्प सब बंद हो जाने चाहिए, सब तरफ से बुद्धि योग हटाना है। मेरे साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बना दो तो रतन ठहर सके। बाबा বলছেন সোনার বাসন বুদ্ধি কখন হবে? যখন বাবার লাইট মাইট এসে একদম তার মধ্যে অনুভবে ভরে থাকবে, তো বুদ্ধি আর কোথাও যাবে না। কেননা একবার যদি রিয়েলাইজেশন হয়ে যায়, অনুভব হয়ে যায় যে আমি বাবার, বাবা আমার, দিল থেকে মেরা বাবা বেরিয়ে গেল, সে আর কোথায় যেতে পারবে না। फिर दूसरों को दान करते रहेंगे। भारत को महादानी माना जाता है। वो धन दान तो बहुत करते हैं, परंतु यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। তাই না? সব জায়গায় ধন দান হয়, বিদেশেও প্রচুর ধন দান করে, কিন্তু জ্ঞান দান একমাত্র ভারতে খুব ফেমাস। এখানে গুরু করতে আসে বিদেশিরা, তাই না? যে ভারতেই গুরু পাওয়া যায়, গুরু খোঁজ করে, তাই না? तो बाबा बोलছেন देह सही जो कुछ है वो सब छोड़कर एक के साथ बुद्धि का योग रहे। हम तो बाप के हैं, इसमें ही मेहनत लगती है। एम ऑब्जेक्ट तो बाप बता देते हैं। पुरुषार्थ करना बच्चों का काम है। अब ही इतना ऊंच पद पा सकेंगे। कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प व विकल्प न आए, তাই না? সব সময় বুদ্ধির চেকিং, যে আমার বুদ্ধি শুদ্ধ, তো শুদ্ধ পাত্রে, সোনার পাত্রে বাবার জ্ঞান থাকতে পারবে। बाप ही नॉलेज का सागर, हद बेहद से पार है, सब बैठ समझाते हैं, তাই না? আগে পুজোর জায়গায় কি থাকতো? সোনার সিংহাসনে লক্ষ্মীনারায়ণ, তাই না? আর যদি সোনার সিংহাসন না পারে, অন্য কোনো মেটাল হলেও তাকে সোনার রং করে দেবে, তাই না? আর তার কাছে কি থাকবে? সোনার লোটাতে গঙ্গা জল, তাই না? যদি সোনার লোটা না পায় তাহলে কি করবে? অন্য কোনোতে সোনার রং মাখিয়ে দেবে, তাই না? মানে অমৃত থাকবে, জ্ঞান অমৃত থাকবে, তো কোথায় থাকবে? সোনার পাত্রে থাকবে, তাই না? তো ট্র্যাডিশন কেন এইরকম বানানো হয়েছে যে সোনার রঙই করতে হবে? तो बाबा बोलছেন तुम समझते हो, बाबा हमको देखते हैं, परंतु हम तो हद बेहद से पार ऊपर चला जाता हूँ। मैं रहने वाला भी वहाँ का हूँ, तुम भी हद बेहद से पार चले जाओ। संकल्प विकल्प कुछ भी ना आए, इसमें मेहनत चाहिए, তাই না? আগে থেকে প্র্যাকটিস থাকবে যে আমার সংকল্প বিকল্প চলে না, ব্যর্থের যুদ্ধ চলে না। তবে তো লাস্ট সময় যখন বাবা সাক্ষাৎকার করাবে, বাচ্চে আও, তো বাচ্চার আর এখানে যুদ্ধ চলবে না। বাচ্চার সঙ্গে সঙ্গে বলবে হ্যাঁ বাবা আমি রেডি আছি, একদম গোছান। ইসমে মেহনত চাই। আর যার একটু পরিস্থিতি আসলে, একটু ব্যক্তি কেউ কিছু বললে, যদি ভিতরে সংকল্প বিকল্প, বিকল্প কাকে বলে? সংকল্প মানে এক্ষুনি একটা কথা ভাবলাম, সঙ্গে সঙ্গে বিকল্প আসলো যে না না এটাই না, এটা এরকম করো। আবার পরবর্তীকালে না এটা না, এটা এরকম না, এটা না এরকম। মানে এই যে নিজেরই সংকল্প নিজে কেটে ফেলছি, তাকে বলা হয় বিকল্প, তাই না? তো সে সংকল্পতে আর শক্তি থাকলো না। না হলে সবাই বলে না, আজকালে তো বিজ্ঞানেও বলা হয় যে যদি সারা দিন প্রকৃতির কাছে একটা সংকল্প করা হয় তাহলে প্রকৃতি এখনও সে সংকল্প পূর্ণ করে, তাই না? এই জন্যে তো বাবা বলে সমানে থাকো। যদি তুমি ভাববে যে আমি গণেশ, তো তুমি গণেশ হয়েই যাও, তাই না? যদি তুমি ভাববে আমি নির্বিঘ্ন আত্মা, তো তুমি নির্বিঘ্ন আত্মা হয়েই যাবে। কিন্তু কন্ডিশন, কোনো বিঘ্নের কথা ভাববো না, আমি নির্বিঘ্ন আত্মা, বিঘ্ন আমার কাছে আসতে পারবে, তাই না? तो इसमें मेहनत चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है, हाथ काटे दिल याटे। तो बाबा की मंत्र दिल, हाथ काटे माने काजे हाथ থাকবে, আর দিল কোথায় থাকবে? বাবার কাছে। তো গৃহস্থিতে কেমন থাকতে হবে? পদ্ম ফুলের মতো,
মানে সব কিছুর মধ্যে আছি, সব কাজকর্ম করছি, সব কর্তব্য দায়িত্ব করছি, কিন্তু মন বুদ্ধি উপর দিকে। गृहस्थी तो बहुत है, गृहस्थी जितना उठाते हैं उतना घर में रहने वाले बच्चे नहीं। सेंटर चलाने वाले, मुरली चलाने वाले भी नापास हो जाते हैं और पढ़ने वाले ऊंच चले जाते हैं। देखो मार्जिन আছে না, হয়তো কেউ খুব জ্ঞান শোনায়, খুব ভালো ভাষণ করে, খুব ভালো মুরলি শোনায়, কিন্তু বাবা বলছেন তবুও মার্জিন আছে। সে তার ভিতরে গুপ্ত পুরুষার্থ কত করে না করে তার হিসাবও আছে, তাই না? ওই জন্যে যে হয়তো এইসব সেবা করে না, ভাষণও করে না, কোর্স করায় না, মুরলি শোনায় না, কিন্তু তবুও সে আগে যেতে পারে, মার্জিন আছে। জ্ঞান যোগ ধারণা তার কেমন, তাই না? তার সারা দিনের চার্ট কেমন। তো বাবা বলছেন আগে তুমকো সব মালুম পড়তা জায়গা। কিভাবে মালুম হবে? সব যেরকম এখন ওই ঘটনা হলো না, মাউন্ট আবুর সামনে তৃতীয় রথের বাবা মিলন হলো, তাই না? তো মাউন্ট আবুর কিছু কিছু মহারথীগুলো সেখানে চলে গেল না, তো তারা তো মহারথী ছিল, বড় বড় পোস্ট পজিশনে ছিল, তাই না? এমনও ছিল যারা পিস অফ মাইন্ডে জ্ঞান শোনাতো, তারাও ছিল, তাই না? তো বাবা বলছেন কোনো ভরসা নেই যে অন্ত পর্যন্ত কে টিকে থাকবে। তাই জন্যে বাবা বলছেন মায়া তো সবার কাছে আসবে, পরীক্ষা তো সবার কাছে আসবে, শুধু একটাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিজের কাছে, যাই আসুক শুধু এইটুকু করতে হবে, বাবার থেকে আমার বুদ্ধি কেউ সরাতে পারবে না, বাদবাকি যা হচ্ছে হোক, তাই না? যা চলে যাবে স্থূল জিনিস সে আবার ফিরত আসতে পারে, আজকে খেতে পাচ্ছি না কালকে পাব, আজকে থাকার ঘর চলে গেল কালকে আবার ঘর বানাতে পারে, কিন্তু বাবাকে একবার ছেড়ে দিলে আমার এত দিনের তপস্যা নষ্ট হয়ে যায়, তাই না? ওই জন্য স্থূলের চিন্তা নেই, কিন্তু বাবার সঙ্গে রিস্তাই থাকবে, তাই না? তো আগে তুমকো সব মালুম পড়তা জায়গা, মানে সবাই রেজাল্ট আউট হবে, কে কেমন চলছে, তাই না? ঠিকঠাক চলছে কি না সব বোঝা যাবে, সবাই সব কিছু লুকানো প্রত্যক্ষ হয়ে যাবে। बाबा बिल्कुल ठीक बताते हैं, हमको जो पढ़ाते थे उनको माया खा गई, महारथी को माया एकदम हप कर गई। है नहीं, माया भी ट्रेटर बन जाते हैं, विलायत में भी ट्रेटर बन पड़ते हैं ना, कहाँ कहाँ जाकर शरण लेते हैं, जो पावरफुल होते हैं उस तरफ चले जाते हैं, उस समय तो मौत सामने है ना, तो बहुत ताकत वाले पास जाएंगे। अभी तुम समझते हो बाप ही पावरफुल है, बाप है सर्वशक्तिमान, हमको सिखलाते सिखलाते सारे विश्व का मालिक बना देते हैं, তাই না? এমনি দুনিয়াতে লোকেরা বলে না, যেই ফল বা যেই সবজিতে যদি সেই রঙের পোকা হয় তাহলে তো মানুষ খেয়ে ফেলবে না, ও তো বুঝতে পারবে না যে যা এই রঙেই লুকানো পোকা, কি করে চিনব, তাই না? তো যেটা অন্য রঙের পোকা সেটা চিনতে পারে। তো সেই রকম লৌকিক থেকে অলৌকিক থেকে সব পেপার আসবে, সব কিছু জানি সেইগুলোকে পাস করে যাব, কিন্তু যদি বাবা বাবা করে পেপার আসে, তাই না? তো সে পেপারে তো মানুষ ফেল হয়ে যায় না, বুঝতে পারে না, তাই না? वहाँ सब कुछ मिल जाता है, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती जिसकी प्राप्ति के लिए हम पुरुषार्थ करें, वहाँ कोई ऐसी चीज होती नहीं जो तुम्हारे पास न हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हैं। बाप बिगर ऐसी बातें कोई नहीं जानते, सब हैं पुजारी, भल बड़े बड़े शंकराचार्य आदि हैं, बाबा उन्हों की महिमा भी सुनाते हैं, पहले पवित्रता की ताकत से ভারত কো বহুত আচ্ছা থামানে নিমিত্ত बनते हैं, তাই না? বাবা বলছে যত সাধু সন্ন্যাসী আসলো তাদেরও রোল দরকার ছিল, না হলে সবাই তো নিচে নামছে, অধপতন হচ্ছে, তো দুনিয়াতে আধ্যাত্মিকতাকে বাঁচিয়ে রাখতো কে, তাই না? सो भी जब सतो प्रधान होते हैं, अभी भी तमो प्रधान हैं,
उनमें क्या ताकत रखी है? अभी तुम जो पुजारी थे सो फिर पूज्य बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, बुद्धि में धारणा रहे और तुम समझाते रहो। बाप को भी याद करो। बाबा बोलছেন যেখানে চান্স পাবে যে কাউকে জ্ঞান শোনানো যাবে তো সে চান্স কখনো ছাড়বে না, তাই না? আর নিজেও বুদ্ধিতে ধারণ করতে থাকবো। बाप ही सारे झाड़ का राज समझाते हैं। बच्चों को मीठा भी ऐसा बनने का है। युद्ध है ना, मिष्टी हबार আর কাঁটা হবার যুদ্ধ চলে না। কেউ কিছু উল্টো পাল্টা করলো তো মনে কি আসবে? হ্যাঁ, একেও ভালো করে শিক্ষা দিতে হবে। তো কাঁটা ফুটানোর জন্য মনে সংকল্প চললো, তাই না? তো বাবা সেদিন বললো না, কেউ হয়তো প্রচুর গালাগাল দিচ্ছে, প্রচুর ইনসাল্ট করছে, তো কি হতে হবে? কি হতে হবে? গত রবিবারের মুরলি মনে আছে কি হতে বললো বাবা? হ্যাঁ, কেউ প্রচুর ইনসাল্ট করছে, কি হতে হবে? সহনশীলতার সহনশীলতার দেবী আর দেবতা হতে হবে। হ্যাঁ, মনেই যদি না থাকে তাহলে হবটা কি করে? তো মনে রাখতে হবে না। এই জন্যে অব্যক্ত বাণীগুলো বাবা বলে নোট করো, আবার ওইটাকে রিভাইজ করো। সুরজ ভাই সচিন ভাই হলো কি করে? শুধু অব্যক্ত বাণী নোট করে রিভাইজ করে, তাই না? শুধু রিভাইজ করে। এই জন্যে ওরা মহারথী হয়ে গেল। নাহলে যদি যে কেউ যদি সেটা করে সেও তার মতন করতে পারে, কেননা ওরা যেটা বলে সেটা নিজের কথা বলে না, অব্যক্ত বাণীর কথা বলে। তাই জন্যে বাবার কথা যদি বলি তো সবার ভালো লাগে, তাই না? তো বাবা বলছেন তো बच्चों को मीठा भी ऐसा बनने का है। তো মিঠা হবার জন্য যে যুদ্ধ, তার জন্যে বাবা কি ডাইরেকশন দিয়েছে? মনে থাকবে তবে তো মিষ্টি থাকবো, নাহলে তো কাঁটাই হয়ে যাব, মাথা খারাপ হয়েই যাবে, তাই না? तो युद्ध है ना, माया के तूफान बहुत आते हैं, सब सहन करना पड़ता है, তাই না? দুনিয়াতে বাবা বলছেন এখন তো কিছুই শুরু নেই, এখন তো ধীরে 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 দেখবে মানুষগুলো সব, হ্যাঁ, ওই সুরজ ভাই বলে না চারিদিকে শুধু ডিপ্রেশন পেশেন্ট হয়ে যাবে। ওরা যে কখন কি বলবে, কি ব্যবহার করবে, কেননা মনগুলো তো ব্যর্থতে ভরা, নেগেটিভে ভরা। কে কীরকম ব্যবহার করবে সেটা তো বলাই যাবে না। এবার সেখানে আমার রোল কি থাকবে? সহ্য করা, কেননা শুধরালে তো ওরা শুধরানো অত সস্তা না, তাই না? তো সহ্য করতে হবে। যেখানে শুধরাতে পারবো না সেখানে অ্যাভয়েড করতে হবে, সহ্য করতে হবে। তো সহ্য করার শক্তি চাই। তো বাবা বলছেন সব সহন করনা পড়তা है। ওই জন্যে দিন প্রতিদিন যত মানুষের ব্যবহার খারাপের দিকে যাবে অত আমার ভিতরের সহ্য শক্তি, সাক্ষী হবার শক্তি, চুপ থাকার শক্তি, কোনো রিয়েকশন না হবার শক্তি আরও বাড়তে হবে, তবে পাস হবে। আর যদি রিয়েকশন হতে থাকে তাহলে তো নিজেরই মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে, আমাকে রাঁচি অ্যাডমিট হতে হবে, তাই না? আমাকেও ডিপ্রেশন পেশেন্ট হয়ে যেতে হবে। ওই জন্যে বাবা বলছেন লোকের ব্যবহারে প্রভাবিত হওয়া এবার বন্ধ করো, সোনার বাসন বানাও। सब सहन करना पड़ता है, बाप की याद में रहने से तूफान सब चले जाएंगे। हातिम ताई का खेल बताते हैं ना, मोहल्ला डालते थे माया चली जाती थी, मोहल्ला निकालने से माया आ जाती थी। छुई मुई होती है ना, हाथ लगाओ तो मुरझा जाते हैं। माया बड़ी तीखी है, इतना ऊंच पढ़ाई पढ़ते पढ़ते बैठे बैठे गिरा देती है। इसीलिए बाप समझाते रहते हैं अपने को भाई भाई समझो तो फिर हद बेहद से पार चले जाएंगे। शरीर ही नहीं तो फिर दृष्टि कहाँ जाएगी, তাই না? আজ পর্যন্ত যতজন বাবার হাত ছেড়ে গেল ওদের কমপ্লেন কোথায়? বাবার বাড়িতে এই রকম ব্যবহার, তাই আমি ছেড়ে চলে গেলাম, তাই না? তো কাকে দেখলো? কাকে দেখতে এসছিল বাবার বাড়িতে? বাবাকে দেখতে এসছিল, নিজেকে শুধরাতে এসছিল। আর কাকে দেখলো? অন্যকে দেখলো। আরে যেরকম তুমি পারফেক্ট না, সবাই কলিযুগ থেকে এসছে, তোমার ব্যবহার দেখেও তো কেউ বলতে পারে যে এ কি দেবী দেবতা হবে, তাই না? তো
তো সেও সেই রকম, সবাই তো আধঘড়া মূর্তি, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছে যে কাউকে দেখতে হবে না, কে পারফেক্ট কে ইমপারফেক্ট, কে কতটা দেবতা হয়েছে কে কতটা অসুর হয়েছে, সে থাক, সেগুলো কাজ চলছে, কতটা কাজ চলছে সেটা বাবার উপরে ছেড়ে দাও, আমাকে দেখতে হবে, তাই না? इतनी मेहनत करनी है, सुनकर फां नहीं हो जाना है। কি বলল শিববাবা, এইসব দেখে শুনে ফাঁ হয়ে যাবে না, অনেক দৃশ্য দেখতে পাবে, যেমন বাইরে তেমন বাবার বাড়িতে। কেন, বাবার বাড়িতে সব কলিযুগ থেকে আসা মানুষ, এখানেও অনেক কিছু দেখা যেতে পারে, কিন্তু বাবা বলছে শুনে ফাঁ হয়ে যাবে না। तो कल्प कल्प तुम्हारा पुरुषार्थ चलता है और तुम अपना भाग्य पाते हो। बाप कहते हैं पढ़ा हुआ सब भूलो, बाकी जो कभी नहीं पढ़े हो वो सुनो और याद करो, उनको कहा जाता है भक्ति मार्ग। तुम राज ऋषि हो ना, जटाएं खुली हो और मुरली चलाओ, साधु संत आदि जो सुनाते हैं वो सब हैं मनुष्यों की मुरली। तो बाबा की नाम दिलो आमादेर राज ऋषि, রাজার মতন থাকো কিন্তু ঋষির মতন মন থাকুক, তাই না? यह है बेहद के बाप की मुरली, सतयुग त्रेता में तो ज्ञान के मुरली की दरकार नहीं, वहाँ न ज्ञान की न भक्ति की दरकार है। यह ज्ञान तुमको मिलता है इस संगम युग पर और बाप ही देने वाला है। এই জন্ম হলো জ্ঞান শোনা, ধারণ করা, নিজেকে তৈরি করা, তৈরি হয়ে যাব সত্য তেতা যুগে, আর মুরলি ক্লাস আসতে হবে না, আর অমৃত বেলাও করতে হবে না, আর কোনো কষ্টও হতে হবে না, সেখানে তো ন্যাচুরাল দুনিয়া থাকবে। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को धारण कर दान करना है। बुद्धि में ज्ञान रत्नों को धारण कर दान करना है। हद बेहद से पार, हद बेहद से पार ऐसी स्थिति में रहना है। हद बेहद से पार ऐसी स्थिति में रहना है। কীরকম স্থিতিতে থাকতে হবে, কীরকম স্থিতিতে থাকতে হবে? जो कभी भी उल्टा सुल्टा संकल्प व विकल्प न आए, जो कभी भी उल्टा सुल्टा संकल्प व विकल्प न आए। तो কেমন স্থিতিতে থাকতে হবে? সব ব্যক্তিকে দেখতে, সব পরিস্থিতিকে দেখতে, সব ড্রামার দৃশ্য দেখতে আমার ভিতরে নিঃসংকল্প সাক্ষী, যে যেমন চলছে, দুনিয়া যেমন চলছে চলতে দাও, আমাকে শুধু আর শুধু কোথায় দেখতে হবে? নিজের ভিতরকে দেখতে হবে, আর কাউকে দেখতে হবে না। বাবাকে দেখতে হবে, নিজের ভিতরকে দেখতে হবে, আর কাউকে না। हम आत्मा भाई भाई हैं, यही स्मृति रहे। আর অন্যকে দেখলে কি দেখব? আত্মা দেখব, সব রোল বাজাচ্ছে। हम आत्मा भाई भाई हैं, यही स्मृति रहे। दूसरा, माया के तूफानों से बचने के लिए, माया के तूफानों से बचने के लिए मुख में बाप की याद का, मुख में बाप की याद का मुहल्ला डाल लेना है। मुहल्ला डाल लेना है। মুহল্লারা মানে সুপারি, গোটা সুপারি দেখেছেন না কত বড় থাকে? তো সুপারি যদি মুখে থাকে তাহলে কি হবে? কথা বেরোবে না। তো বাবা বলছেন যদি কোনো মায়ার তুফান আসে তো প্রথমে কি করো? সুপারি মুখে ঢেলে নাও, সব শান্ত, আর কোনো পরিস্থিতি আসবে না। तो मुख में बाप की याद का मुहल्ला डाल लेना है। सब कुछ सहन करना है।
सब कुछ सहन करना है। পাস হব তো? সহ্য হবে তো? যে যা খুশি বলে যাচ্ছে আর আমি কি করেছি? সুপারি মুখে ঢলে বসে আছি। পারবো তো পাস হতে? छुई मुई नहीं बनना है। छुई मुई नहीं बनना है। ছুঁই মুই মানা ওই লাজুকে পাতা থাকে না, টাচ করলে গুটিয়ে যায়, তাই না? তো মন খারাপ হলে মানুষ কি করে? গুটিয়ে যায়, মনে দুঃখ হয়ে যায়, চেহারা উদাস হয়ে যায়। তো বাবা বলছেন কেউ কিছু বলল আর আমি দুঃখী হয়ে গেলাম, হতাশ হয়ে গেলাম, উদাস হয়ে গেলাম না। যে যা বলছে বলুক খুশি, না আমার উমঙ্গ উৎসাহ কম হবে, না আমার খুশি কম হবে, না আমার আত্মবিশ্বাস কম হবে, তাই না? যে যা বলছে বলুক, পাস হবো তো। মায়া সে হার নেই খানি হ্যাঁ। যদি ছুঁই মুই হলাম মানে হার খাওয়া হয়ে গেল, যদি ব্যর্থ সংকল্প চলল মানে হার খাওয়া হয়ে গেল। তো ছুঁই মুই নেহি बनना है, মায়া সে হার নেহি খানি হ্যাঁ। তো মনে থাকবে তো আজকে? পেপার আসবে আজকে, ওই জন্যে বাবা অ্যাডভান্স গিফট দিয়ে দিয়েছে। वरदान, सदा एक के स्नेह में समाये हुए, सदा एक के स्नेह में समाये हुए, एक बाप को सहारा बनाने वाले, एक बाप को सहारा बनाने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त भव, सर्व आकर्षण मुक्त भव। जो बच्चे एक बाप के स्नेह में, जो बच्चे एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं, जो बच्चे एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं, वे सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। वे सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का सहारा, उन्हें किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। उन्हें किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। उन्हें सहज ही एक बाप दूसरा न कोई, उन्हें सहज ही एक बाप दूसरा न कोई, यह अनुभूति होती है, यह अनुभूति होती है। उनका एक बाप ही संसार है, उनका एक बाप ही संसार है। एक बाप द्वारा ही सर्व संबंधों के रस का अनुभव होता है, एक बाप द्वारा ही सर्व संबंधों के रस का अनुभव होता है। उनके लिए सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, उनके लिए सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, न कि वैभव व साधन, न कि वैभव व साधन। इसीलिए वे सहज आकर्षण मुक्त हो जाते हैं, इसीलिए वे सहज आकर्षण मुक्त हो जाते हैं। तो बाबा বলছেন মায়া যদি কাউকে ফাঁসাতে চায়, যে কেউ দুনিয়াতে কাউকে ফাঁসাতে চায়, তো সে কি করে? আগে পাতা লাগায় যে ওর কাছে কি কমি আছে, তাই না? সে কি চায়, তার চাহিদা কি, তারপরে তার প্রলোভন দেবে, আকর্ষণ দেবে, তাই না? এবার সেই প্রলোভনের পিছনে যেই সে ছুটলো, এবার তাকে ফাঁসাবে, তাই না? এটাই তো সিস্টেম।
তো মায়াও কি করবে, যেখানে অপ্রাপ্তির অনুভূতি, সেই দিক থেকে মায়া তাকে প্রলোভন দেবে, আর ওই পিছনে গিয়ে সে মায়ার জালে ফাঁসবে। তাই জন্যে বাবা বলছেন, যা কিছু তুমি সহজে পাচ্ছ, তোমার রিকোয়ারমেন্ট পূর্ণ হচ্ছে, যা কিছু তুমি সহজে পাচ্ছ, তাতে তুমি সন্তুষ্ট থাকো, তোমার প্রাপ্তি সম্পন্ন অনুভব করো যে আমার কাছে সব আছে, তাই না? এক্সট্রা চাহিদা যদি রাখি আর প্রলোভনের পিছনে দৌড়াই, তাহলে কিন্তু ফসানেওয়ালা ফাঁসাবে, তাই না? যেরকম ধরো মেলাতে বাচ্চা হারিয়ে গেছে, তো চোর কিভাবে চুরি করবে? বাবার কাছে যাবি, মায়ের কাছে যাবি, চল নিয়ে যাচ্ছে, বলবে তার কাছে কমই আছে, তাই না? সব মেয়েগুলোকে কি করে ফাঁসায় ছেলেগুলো, বলে মোবাইল দেবো গিফট, মোবাইল দেবে, ব্যাস ও তো মোবাইল মা বাবা দিচ্ছে না, তাই না, বেশ চললো ওর পিছনে। এরমই তো কেস হয় না? তো যে জিনিসের চাহিদা বাকি থাকবে সেখানেই ফাঁসবে। ওই জন্যে বাবা বলছেন সর্বপ্রাপ্তি সম্পন্ন হয়ে যাও, যে আমার কোনো চাহিদা কারোর কাছে নেই, আমি যা পাচ্ছি সেটাতে আমি সন্তুষ্ট, তাহলে কোনো দিন মায়া ফাঁসাতে পারবে না। এক বাবাকে বলো, সত্যিকারে যদি কিছু প্রয়োজন আছে বা কোনো সংকল্প আছে, তো বাবার কাছে বসে বলো, বাবা এই জিনিসের কমি অনুভব হচ্ছে, তুমি ব্যবস্থা করো। বাবাকে বলো বাবা কামরায় বসে, বাবা সেটা উপায় করবে, দেখবে তার প্র্যাকটিক্যাল অনুভব তোমার হবে, আর তুমি মনে করবে যে সত্যি বাবা আমার কথাও শুনলো আর তার ব্যবস্থাও করলো। হতে পারে একটু সময় লাগতে পারে, কোনো সংকল্প 6 মাস, কোনো সংকল্প হয়তো 1 বছর বাদে পূর্ণ হতে পারে, কিন্তু হবে, বাবাকে বলা হয়ে গেছে, সে পূর্ণ হবে। কিন্তু মানুষের কাছে চাহিদা রাখা চলবে, তাই না? তো এক বল এক ভরসা বাবা থাকবে, আর সর্বপ্রাপ্তি সম্পন্ন সদা ভরপুর অনুভবে থাকতে হবে, তবে মায়া থেকে মুক্ত হতে হবে। স্লোগান, प्रकृति को पावन बनाना है, प्रकृति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो, प्रकृति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। বাবা বলছেন প্রকৃতিকে পবিত্র করার সেবা, মনসা সেবা কে করতে পারবে? যে নিজে লগাব মুক্ত আত্মা, তাই না? সেই তো ফরিস্তা, ফরিস্তার পা মাটিতে থাকে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। বাবা তো আজকে অনেক কিছু দিয়েছে, এবার প্র্যাকটিক্যাল করে দেখাতে হবে, তাই না? বাবা বললো না, সোনার পাত্র না হলে ধারণ হবে না। চল বাবার কাছে।